kapag ito guys, kapag hindi mabilis na malobat na yung cellphone, pindutin nyo lang to guys. So pag nyo bibindutin tong ayan, bibindutin nyo ito para ayan, hindi mabilis malobat. Tapos pindutin nyo to guys, ito pindutin nyo yan. Tapos yan, ito pindutin to guys, para hindi madali malolobat yung cellphone. Yan, balik nyo sa una, pindut ulit. Yan guys, na ano yung battery nyo, hindi kayo mabilis malobat. Pindutin nyo to, balik. Ayun, okay na guys. Kung anong setting, ano ba, nag-download kayo, yan ba, ito dindownload nyo guys. So yan, ano yan guys dito, para hindi mabilis yung lobat. Yan, okay na guys. Naka YouTube tayo, naka-video tayo ng mga idol. Ito guys, subukan natin itong Facebook guys, ano yun natin. Yan, okay. Mabilis na yung, mabagal na yung malobat ng yung cellphone. Yan, balik tayo sa una. Okay na guys, thank you.